sini joto tiprasa takugrok tini kaisa saklai muka haisi जों दीर्घदिन धरे जों बुबाग्रानि लगे रैफायखा 2013 नि सिमिं जों कांग्रेस नि सिमिं महाराजानि लगे ताबक 2020-21 तिप्रामथा संपुरुनि सिमिं जों महाराजानो जों EM बो बानुखा जों MLA बो बानुखा जों जोंनि करबुक नतुन बाजार मालबासा करबुक साब डिविजन नंगै जों महारानी sini Kriti Singh Devi bono bosung number kebang khlai chung rohka omo sini MP sanami rohka omo sini Tiprasani ya sini phanbai tini ang sanai baksa social media tini sayakhon saimano kintu khoma khaidi जों नतुन बाजार मालबासा प्लस करबुक साब डिविजन नि अंगै जों तिप्रामथा पार्टी खलाय तंगै आं पार्टी सेक्रेटारि जों जतनो कि बांगाली कि मुस्लिम कि ट्राइबल আমরা সবার জন্য কাজ করেছি এইবার আপনারা আমাদের তিপ্রামথা যে আমরা যে কই আমরা তিপ্রামথা পাতি এটা এখন আমি তিপ্রামথা না এখন আমরা আইপিএফটি ত্রিপুরা ল্যান্ডে আমরা সহযোগিতা করব নরক যত্ন ফাইयै চিনি অরণি आं डाइरेक्ट बुमुं सायरनाय प्रणब त्रिपुरा बन सहयोगिता खालायनायनि बागै चिनि नतुन बाजार मालबासानि अल वारियर्स जत्न नर बन सहयोगिता खायदि जों नरनि गानाव तंनाय अख्लगबो तंनाय बुसखांबो तंनाय एनी टाइम तंनाय जों अमक जों खुद आं बिशाल देबबर्मा नरम थानि कयो रिक्वेस्ट खालायो जों कप्लाय खालायनाय ते कप्लाय बोंनाय जोंनि आरो आईपीएफटी पार्टी इंगे ते कायसा कक आरो आं किसिसा सानाम सुमानि के हाय जों नेशनल पार्टी न जों जोंनि एसटीसी दो जों जागारिया अमो आगिबो जों हाकेन साव ताबो सानाय कारण अब जों रिजनल पार्टी नि सीट बा जोंनि एसटीसी न तंथुं अमनो नायो या आं साख्लायनाय जोंनि करबुकबासि जोंनि ताखुक बुखुग्र जाति गोष्ठी माफा আমাদের মগ ভাই চাকমা ভাই মুসলিম ভাই আর বাঙালি ভাইরা আপনারা সবাই জানেন আমাকে আমি ক্লিয়ার বলবো এই টাইমে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা আইপিএফটি দল প্রণব ত্রিপুরাকে জয়যুক্ত করুন নতুন বাজার মালবাসাতে আগামী 28-এ আমরা আবার জয়যুক্ত করব করবুক সাব ডিভিশনে তো তার জন্য আমি এখন থেকে আপনাদেরকে মেসেজ দেই যে যাতে আপনারা যদি ফ্রন্টে সামনে না আসতে পারলেও আপনারা ভিতরের দিয়া আপনারা প্রণব ত্রিপুরাকে জয়যুক্ত করুন ভোট দিয়ে এতটুকু আমি বলবো ধন্যবাদ স্যার নং তো মিয়াফ্র আগে ও ত্রিপুরামথানি ইংলিশ সামখাই দংমানি फेबा मियाफ्रा तिप्रामथानि कैंडिडेट ने लेस रजागो आबो कैंडिडेट मायांगै दातिनि आईपीएफटी जॉइन तबो नो आमते हया कोके जानिजार कायसा हमजामान दङ आनि पब्लिक नि डिमान्ड बिशाल देबरमांगै मानो बा एमएलए रंनि डिमान्ड ngै मानो अदर पर्सन बा महाराजानि चॉइस ngै मानो आबो त जानिजार इंगा आं त पब्लिक बायसि तंना नांनाय पब्लिक से आनि लगिं के पब्लिक नि कोक बायनो आं तिनि अरब मा फायका कारण पब्लिक सिन लगे दङ जों पायरनाय जों जी जान दयनो जों आईपीएफटी प्रणबनो जों पायरनाय जों चेष्टा खायनायसै जे पार्टी बन फायथों अमो चिन्तान दं मियाफ्रा कैंडिडेट सागलायजांमोन लगे नों तो कैंडिडेट सागलायन सिगां तिप्रामथान दंमानि फेबा कैंडिडेट सागलायमानो यागोल नों तिनि आईपीएफटी बो जॉइनिंग रका ताम नाहारे जॉइनिंग रे नायदि दो पब्लिक नि आं तो सुजा साव आगे बसाओ ताबो सानाय पब्लिक नि डिमांड ऊपर महलिया ग्राउंड से ग्राउंड नायो बरक तै लामा कारेन्ट बनस नायो बिसोरबा जों खायबो दङ किन्तु एमन একটা सिचुएशन जों जदि न खलायाके खायजोंना सिकरि ये ताबो जे कैंडिडेट नि सामाने कैंडिडेट न सिनिनाय सिकरिखौ
ngang kuno saya samani ko gyamo haibano bo bini ব্যক্তিগত borok je babe rekha abato borok busuk jora sure tong tipramotha win khainai kintu sungbo sure tong je IPF tino sung guarantee ro je নতুন বাজার মাল বাসো sung paire nai আমাকে চিনি গ্যারান্টি খরবছে তিনি জয়নিং নিমলকে নাইদি जों जे जागा थांफानो सिंगल केन थांगो आबो तो हाजार पानाङै मानो आबो तो जों ओ बयहाके जों आने असो असो नि जों साया आबो तो नरबो साय मानो बिनि जे फलोवार्स बरक जतन फाय हमते हामबाय फेसबुकनि बिनि जे फलोवार्स अब जतन फायनाय तमा वानसा तमा थुरु तमा चेने गातिबासे काशा ताबु इलेक्शन नि पिरियड जे कारणे कत जयनिं प्रोग्राम कोनो गयाबो नेक्स्ट बिनि जत फलोवार्स दंनो जों जनसभानि बिसिंति बरक जयन खालायने ताबु बिनि मेसेजनि बिसिंति जारा फाचा प्रिपारेशन नायमिया बरक जतन बिसिंति जतन बोत्रिनाय IPF टिनो राग्रिनाय टिब्रालेननि डिमान्डनो थांसारि तरनाय हामबाय যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস তিনি চিকনসা চিনি আশা সাকলাইমুং যে খুবই তন্থমানি কক যে চিনি যে বিশাল ত্রিপুরা বিশাল দেববর্মা করবুক ব্লকনি যে চিনি টিপ্রামথা পার্টিনি সেক্রেটারিनि দায়িত্ব দङ ব তিনি চিনি টিপ্রালেननि मुभमेंट IPF তিনি আদর্শ যে ডিসিপ্লিন উনি পলিটিক্যাল অন্যান্য যে পলিটিক্যাল পার্টিনি যে ডিসিপ্লিন বাই IPF তিনি তাবুকনি যে ডিসিপ্লিন ন যে নগৈ বিনা আদর্শ ন বিনা আইডিওলজি ন সাজাগৈ তিনি IPF তি পলিটিক্যাল পার্টি ও ব সংবাই জয়েন খালাইপাইকা IPF তি সেন্ট্রাল কমিটিনি জেনারেল সেক্রেটারি ইংগैया পাশাপাশি চিনি ব্যক্তিগতভাবে আं চিনি বিশাল দেববর্মা যে সেক্রেটারি টিপ্রামথা পার্টিনো जों लामसगो ब তিনি চিনি IPF টিও জয়েন খালাইমানিবাय তিনি করবুক जों 100% করবুক বিধানসভা কেন্দ্র পাশাপাশি 25 নতুন বাজার মালবাসা তিনি IPF তিনি চিনি ইয়াগো আবো ফাইসো পাইকে जों কনফার্ম আবো সাইমানো কিন্তু আবো বড় কোকিয়া চিনি টিপ্রালেননি মুভমেন্ট করবুকনি যে ডিভিশন চিনি বিশাল বিনি ফান जोंनो बक्सिन मानि बिसिंतै जों IPF ति बेलाय फान बारिजा मन बागे आं कयनाय चिनि बिसालनो चिनि IPF टिओ जॉइन खालायमानि फार्स्ट ने दिनो किसा कक नारंगानि